سرخط خبرها. محمد باقرов گفت 30 سال باز زیر فشار و تعقیب قرار دارد. مادر بلاگر را با افراطگرایی متهم کردند. و عفو 120,000 مهاجر تاجیک در روسیه. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. محمد باقرов یکی از شخصان با نفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان با پخش اظهارات ویدیویی گفته است هرچند خواهان قدرت و طلبگار منصب نیست، سالها با زیر فشار و تعقیب مقامات دولتی قرار دارد. نوار 8 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر و پهن شد. معلوم نیست آن را کی ثبت کردند، زیرا شهر خاروخ 3 ماه باز اینترنت ندارد و پیامی محمد باقرов در حال نشر شد که نهادها و تلویزیون‌های دولتی در بدخشان زیاده از 1 هفته باز او را در لاتوکوب مدیر معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان متهم کرده خواستند یا خود را و یا همراهانش را تسلیم کند. واکنش مقامات و رئیس ولایت به اظهارات محمد باقرов معلوم نیست، ولی رئیس ولایت علیشیر میرزاناباد روز 10 ینوار امسال در جلسه در قطار چند از راهبران به اصطلاح غیر رسمی منطقه محمد باقرov را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامید که به گفته او مانع کار درستی مقامات می شوند. منابع رادیو آزادی قبلا خبر دادند که به محمد باقرov و 6 ساکن دیگر خاروخ برای تسلیم شدن به مقامات 1 هفته مهلت دادند. مقامات تاجیک نسبت شاهده محمد جان و مدیر بلاگر تاجیک عبدالرحمن 09 به اتهام تشکیل فعالیت اکستریمیستی پرونده جنایتی باز کردند. این ساکن شهر وحدت چند روز قبل ناپدید شده بود و حالا مقامات به طور رسمی بازداشت او را تایید کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 8 فوریه با نشر یک اظهارات خبر داد که شاهده محمد جانова حالا به حبس پیشکی گرفته شده است. در خبر وزارت گفته نشده است گناه محمد جانova چیست و دقیقاً برای چی دستگیر شده است. اینچنین گفته نشده است که او در کجا نگهداری می شود. نزدیکان شاهده محمد جانova روزهای گذشته نگرانی کرده بودند که از او خبری ندارند و نمیدانند که او در کجا نگهداری می شود. مقامات هم در این باره معلومات نمیدادند، اما در اظهارات روز 8 فوریه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته می شود که پیوندانش می توانند با او ملاقات کنند و برای قبول و تامین غذا مشکل جای ندارد. شاهده محمد جانova مادر بلاگر تاجیک مقیم آلمان است. این بلاگر بارها از عملکرد مقامات درباره ستر و حجاب تنقید می کند. شیرزاد محمد جانov باور دارد که مادرش را برای برآمدهای او دستگیر کردند. مقامات به حرفهای این بلاگر تا حال واکنش نکردند. تعداد دختران میان دانشجویان دانشکده اسلامی تاجیکستان یگانه مؤسسه دولتی تعلیم دینی در جمهوری کمتر از 1% بوده است. نصرت الله ذکیرزاده رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان هنگام نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت میانی 162 ختم کرده دانشکده اسلامی در سال 2021 دختران 43 نفر بودند. عین حال تعداد دختران در 2 فاکولته دانشکده 7 نفر را تشکیل می‌دهد. قبلا نیز مقامات تاجیکستان سال به سال کم شدن توجه دختران به دانشکده اسلامی کشور را تایید کرده بودند. رئیست دانشکده یکی از عامل‌های اساسی کم شدن توجه دختران به تحصیل در این درگاه را به مشکلی پیدا نمودن جای کار بعد ختم آن ربط داده بود. از زمان اشغال کابل در ماه آگوست سال 2021 طالبان کار و زندگی برای زنان را سخت کردند. آنها زنان را مجبور کردند که از تحصیل و کار و آرزو و امیدهای خود دست کشند. حالا یک گروه بین المللی تلاش دارد به دختران افغان کمک رساند. زرانگیز نوروزشاه در این باره تفصیلات بیشتر دارد. بعد آمدن طالبان به قدرت در سال 2021 و خارج شدن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب‌ها را برای دختران صنف‌های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی‌های دیگر محروم کردند.
ба занон гуфта шудааст ки онҳо наметавонанд ба кор баргарданд ё бидуни ҳамроҳии мард берун бароянд. барои духтароне аз 12 сола боло рафтан ба мактаб манъ аст. онҳо танҳо ба занону духтароне ки дар донишгоҳ мехонанд иҷозаи таҳсил доданд, аммо онҳо ҳам бояд бурқаи сиёҳ пӯшанду рӯяшонро пинҳон доранд. ҳамчунин синфҳои духтарон ва писаронро дар донишгоҳ аз ҳам ҷудо карданд. зиндагии аксар занони афғон ҳоло дар хона бо кори рӯзгор маҳдуд шудааст. ба берун танҳо барои харидани хӯрокворӣ ва ё аёдати хешовандон мераванд. ман бо иштирокчиёни барномаи байналмилалии занон барои занон дар тамос ҳастам. пас аз омадани толибон ба қудрат ва зери назорат гирифтани афғонистон онҳо хеле дар ҳаросанд. дар созмони ҷаҳонии занон барои занон дар афғонистон гурӯҳе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷамъ омадаанд. ҳадафи онҳо кӯмак ва ҳифзи ҳуқуқи занону духтарони афғон аст. ин созмон дар охири моҳи январ дубора марказҳои омӯзишии худро дар кишвар боз кард. дар созмон ба занон дарсҳои иқтисодӣ ва тиҷорат дар хонаро меомӯзанд. масъулини гурӯҳ мегӯянд интиқоли пули нақд ба ширкатдорони барнома дубора оғоз шудааст. ҳамчунин дар охири моҳ мо ба онҳо $10 стипендия медиҳем. ин маблағро мо бо пули афғонӣ медиҳем ки ба 1000 афғонӣ баробар аст. бо ин роҳ мо ба иштирокчиёни барнома кӯмак мекунем. саодат умед дорад ки ба зудӣ маҳдудиятҳо дар зиндагии занону духтарон аз байн бурда мешаванд ва онҳо ба кору таҳсил бармегарданд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд беш аз 120 000 муҳоҷири тоҷик дар русия афв шуданд. дар ин бора Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ имрӯз зимни нишасти хабарӣ дар Душанбе хабар дод. хонум Амонзода шарҳ надод ки ин муҳоҷирон чӣ қонуншиканиҳо карда буданд. моҳи октябри соли гузашта Вадим Каженов, роҳбари Федератсияи муҳоҷирони Русия, гуфта буд муҳоҷироне ки шомили афв шуданд онҳое ҳастанд ки ҳаққи сафар ба Русияро надоштанд. ба гуфтаи Каженов, ин афв ба шаҳрвандони хориҷие ки бо қарори додгоҳ аз Русия ихроҷ гаштанд дахл надорад. вазири меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон ҳамчунин гуфт соли гузашта бар иловаи афви муҳоҷирон инчунин зиёда аз 150 000 шаҳрвандони Тоҷикистон буду боши худро дар Русия қонунӣ карданд. бино ба омори вазири меҳнат соли гузашта 373 773 нафар аз Тоҷикистон ба муҳоҷират рафтанд, вале омори мақомоти тоҷик ҳамеша баҳсбарангез аст. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиномон Бақозода ҳамроҳ мебинем. 9 феврали соли 1441 бар асоси бархе манбаъҳо шоири тоҷик Алишер Навоӣ таваллуд шудааст. 60 соли умраш асосан дар зодгоҳаш шаҳри Ҳирот, Афғонистони имрӯза кору фаъолият карда худро шогирди Абдураҳмони Ҷомӣ меномед. таҷрибаи бо муваффақияти кор дар дарбори Темурёнро дошт ва ба хотири шоири дузабона буданаш баъдан сардафтари адабиёти классикии узбек ҳам баргузида шуд. муаллифи Маҷолису Нафоис, девони форсӣ, маснавии Мантиқу Тайр аст ки баҳои баланди адабӣ гирифтааст. 9 феврали соли 2004 дар як ҳамлаи бегона ситезон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия духтари муҳоҷирони тоҷик Хуршеда Султоноваи 9 сола ба қатл расид. дар ин ҳамлаи гурӯҳӣ падару бародараш бо ҷароҳатҳои ҷон ба саломат бурданд, вале дар бадани духтари тоҷик 13 захми корд сабт шуд. ин яке аз мудҳиштарин ҷиноятҳо бар асоси бадбинии миллӣ буд ки дар авҷи бегона ситезӣ дар ҷомеаи Русия рух дод. баъди ин ҳам ҳамлаҳо ба муҳоҷирон дар Русия кам нашуд. 9 феврали соли 2019 президенти Тоҷикистон қарори нави ҳукуматро имзо кард ки сабти такрории симкортҳои телефонҳои мобилро тақозо мекард. баҳонаи ҳукумат зарурати бар асоси шиносномаҳои нави биометрии пластикӣ сабт шудани симкортҳо ба хотири назорати беҳтар ва таъмини амният буд, вале ин талабот ба хотири хароҷоти такрориву муҳлати маҳдудаш норизоияти мардумро ба бор овард. аз он замон 3 дафъа муҳлати ҳатмии сабти номи симкортҳо тамдид шуд. бино ба иттилои Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши рубли русӣ боз боло рафта, ҳоло 1000 рубл 150 сомониву 20 дирҳам шудааст. қурби доллар бетағйир аст ва барои 100 доллар 1130 сомон муқаррар шудааст.
بینندگان عزیز، این بود برنامه نوید بامدادی. فردا همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهبانتان.